Hello guys, so biyang guys, yari kita song paluok. Yari mga iwanta guys na guys. Paminsan-minsan guys, lumunsol kami guys. Na guys tawa guys. Shout out ang driver ko. Okay guys, magsukol. So biyang guys, yari na kami biyaw na luok. Since na kamo guys, wala na kami nakapag-video aran. Yari kami biyaw na luok man's beds. Mga guys, kita niyo ba guys, ilingat simbiyoy. Grabe guys, luwag. Tano ba guys, luwag mo to parulan na ayat to guys in baryo na mauna na ang budget mo na ikwan ni King Pars. Yan ang baryo na mo guys na gawas guys biyan na kami magtuyabud sa kuban na kami nakapag-video aran. Tano ba guys, iniwan ko yan madurugsan. Oy na dumapa magpatta guys kata na hindi pa kami mapit guys biyaw na ay kadigan. Oy lingat paggawas guys song na kami ni Muy. Oy na guys, grabe guys lingat simbiwa. Oy na grabe. Butso ko bang guys? Harap na kami ni Muy na kami pababa. Harap matang palamtaw guys. Tanewa guys. Shoutout sa driver ko. To that. Oh, na. Shoutout sa driver ito na. Yabs boy. Shoutout ka ng katan. Oh, na grabe guys. Silingkat ha. Oh, na makalma to. Okay na bye. Siya ko laksadya.